Tapos guys, yung papel guys, dito guys. Ayan, nakikita niyo yan guys. Paper. O, yan. Tapos, etong mga pinagkainan nyo guys. Dito nyo itatakon guys. O, yan. Pero syempre, balat ng itlog, bawal dyan. Dito lang din yan guys. O, tara na guys, nandito yung, dito nyo itatapon yung paper. Pakita mo to, girl. Girl. Dito pinaharap. Girl, guys. Guys, nandito yung paper. Tapos pet bottles. Ayan o, kita niya. Tapos yung plastic. Tapos yan, aluminum. Tapos yan dyan. Kailangan isa-isa nyo yan. O, sige na guys. Tapos na yung vlog natin for today's video. Kagay na guys.